نبی پاک دی پیروی کر لی او لوگ کامیاب، جنہاں نے نبی پاک دی اتباع کر لی وہی لوگ کامیاب، جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جنہاں دے دلان دے اندر آگی وہی لوگ کامیاب۔ آخری گل کر کے گفتگو نو سمیٹنا وا، ایک یہودی دا بچہ ہے پر پیار مصطفیٰ دے نال نبی پاک دیاں زلفاں دے نال ہو گیا ہے، یہودی دا بچہ پر پیار آمنہ دے لال دے نال ہو گیا ہے، یہودی دا پتر پر پیار حسنین کریمین دے نانا جان دے نال ہو گیا۔ جدو نبی پاک مسجد نبوی دی اندر جاندے نے، یہودی دا پتر لک لک کے کبھی یار دے رخسار ویندا ہے، کدی یار دی زلف ویندا ہے، کدی یار دا مکھڑا ویندا ہے، کدی یار دی چال ویندا ہے، کدی یار دی صورت ویکھدا ہے، کدی یار دی سیرت ویکھدا ہے۔ جناب والا دن گزر دے گئے، بیلا گزردا گیا، ٹائم گزردا گیا، او بھی وقت آ گیا، جناب والا کمزور ہونا شروع ہو گئے، جو پیار جو نبی دے نال ہو گیا، پریشانی لگ گئی۔ جنی دیر تک یار نو نہیں ویکھ دے چین نہیں ملدا، جنی دیر تک یار دی صورت نہیں ویندے سکون نہیں آندا۔ آپ دا باپ کہندا اے میرے پتر، یہودی بول کے کہندا اے میرے پتر، دن ب دن تینوں ویکھ رہا وا تو کمزور ہوندا جا رہا، دن ب دن تینوں ویکھ رہا کھانا پینا چھوڑ رہا ہے۔ خیر ہے پتر کہندا ہے ابا جان ایک وقت آئے گا جدو تھانوں پتہ چل جائے گا مینوں ہویا کی ہے۔ این عشق جنانوں لگ جاندا ہے، سک جاندے نے وانگ کنیاں دے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے، لوکی مار دیندے نال تانے آندے۔ تینوں خیر ہے بیمار ہوندا جا رہا ہے، کمزور ہوندا جا رہا ہے، ابا وقت آئے گا تینوں پتہ چل جائے گا۔ وہ بھی وقت آ گیا، پریشان نے کھانا پینا چھوڑ دیتا، چلنا بیٹھنا چھوڑ دیتا، چار پائی تے لیٹ گئے۔ ابا کوڑ آ کے کہندا پترا تینوں کیڑا غم ہے، کیوں پریشان ہے؟ خیر تا ہے دن ب دن کمزور ہو رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا، چار پائی تے لیٹ گئے۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے گیڑا، جی کردا ہے تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا۔ باپ یہودی کہندا ہے کیوں پریشان ہے؟ کہندا ہے ابا میرے نال وعدہ کر جیڑی گل کریں گا پوری کراں گا۔ باپ کہندا ہے جی میرا پتر تو میرا پتر ہے، جیڑی گل کریں گا تیری گل نو مننا گا۔ پتر کہندا ہے ابا جان میرے آخری سانے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، میری آخری گل لے وے جلدی کرو نا، مینوں اللہ دے نبی نال پیار ہو گیا، اللہ دے رسول نال پیار ہو گیا، جلدی کرو نبی پاک نو بلا کے لے آؤ، انہاں نو کہو تھوڑا ایک عاشق تڑپدا ہے، آخری سانے تھانوں یاد پیا کردا ہے یہودی دا بچہ۔ پر ویکھو اللہ سونے نے مقام کتنا عطا فرمایا۔ یہودی دا باپ نبی پاک دے قدماں چ گیا، کہندا ہے سونا ایک مرتبہ ساڑھے گھر آنا، تھوڑا ایک عاشق تھانوں یاد پیا کردا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ آؤ چلیے اس عاشق دا زیارت کریے۔ عاشق کیڑا ہے؟ ہن ویکھن والے مصطفیٰ نے اس عاشق دی زیارت کرن والے ابو بکر پاک نے، عمر پاک نے، عثمان پاک نے، علی پاک نے، ابو ہریرہ بلال حبشی پاک، جدو سارے غلام آئے نے، عاشق چار پائی تے لیٹے آئے، نبی پاک نو دروازے دے اندر ویکھیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، کہندا ہے آ جاون میرے ویڑے ایو منگدا دعا بیٹھا، ایتھوں لنگنا اے سوہنے نے میں تائیں گھرنوں سجا بیٹھا۔ نبی پاک قریب آئے، نبی پاک نے فرمایا کی پریشانی ہے؟ عرض کردہ ہے سونا میری آخری التجائے پوری فرماؤ۔ حضور نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے؟ کہندہ ہے سونے میں نو اپنا کلمہ پڑھا دیو۔
मैनू अपना गुलाम बना दियो। नबी पाक ने कलमा पढ़ाया, बच्चे ने कलमा पढ़िया, नबी पाक जान लगे। हुण ओ यहूदी कहंदा है मुहम्मद गल सुन ले, अगर इन्हें तेरा कलमा पढ़िया है इनकी घर दी अंदर गुंजाइश नहीं, इनू नाल ही लेके जाओ। नबी पाक जदों बच्चे दे करीब आए, मेरे मुस्तफा ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा, बच्ची के रूह निकल गई, जान निकल गई। यार मरना ताए जिस दी जान नबी पाक दे हत्थां दे अंदर निकली होएगी, उस बच्चे दा मकाम की है जिसनू कलमा पढ़ाने वाले नबी पाक ने, उस बच्चे दी शान की है। हुण हजूर ने फरमाया सहाबा मेरे यार दी मैयत नू उठा लो। गुलामा ने जनाबे वाला चार पाई नू उठाया वे, गुसल पे देंदे ने, कफन पे देंदे ने। जनाजे दा वेला आ गया, जनाजे दे दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरां दियां उंगलियां ते चल रहे ने, पैरां दियां उंगलियां ते खड़े ने। सहाबा के अर्ज करदे ने सोना है अगर पैरां दे अंदर तकलीफ है सानू दसो, असी तुहाडे नालैन दबा देने आ। सोना थोड़ा जिहा आराम फरमा लो, सोना अगर तकलीफ है सानू दसो, थोड़ी तकलीफ नू दूर करने आ। मेरे हबीब की अखां दे विचों आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया सहाबा मैनू तकलीफ नहीं है, पर सोनिया फिर पैरां दियां उंगलियां ते क्यों खड़े हो? मेरे आका ने फरमाया है मैं इस बच्चे दी अजमत नू सलाम पेश करना वा, जिंदे जनाजे ते रब ने अरशां दे मलाइका जमीन ते इतने भेजे ने, जमीन ते पैर रखण दी जगह ही कोई ना, जमीन ते पैर रखण दी जगह ही कोई ना, जमीन ते पैर रखण दी जगह ही कोई ना। अब तो हम मुसलमान हैं, हमने भी कलमा पढ़ा, साडे घर बच्चा पैदा होने वाला भी मुसलमान है, उन्होंने भी कलमा पढ़ा रहे हैं। पर नबी पाक दी मुहब्बत तू साडे बच्चे दूर क्यों ने? नबी पाक दे इश्क तू साडे बच्चे दूर क्यों ने? नबी पाक दे प्यार तू साडे बच्चे दूर क्यों ने? वजह है जिवें दा प्यार नबी पाक दे नाल करना चाहिदा है, उंज दा प्यार असी नहीं पे करदे। गल नू खत्म कर रहा वा, मैं बड़ी मरतबा अर्ज कीती है नमाज फर्ज है, असा छड़नी नहीं, पर याद रख लो उस जगह ते नमाजा लेके नहीं जांदियां जिथे रसूलुल्लाह दा प्यार लेके जांदा। जहां नबी पाक का इश्क लेकर जाता है वहां नमाज नहीं लेकर, वहां हज लेकर नहीं जाते, वहां ज़कात फितराने नहीं लेकर जाते। जदों तक मन नहीं सुथरा ना होवे तो जिन्ने मर्जी गोडे गिडे रगड़ते रहिए। हाँ जी, इंदा तो तर्जमा सुल्तान उल आरिफीन ने भी फरमाया। आप फरमांदे ने तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के इल्म पढ़िया, अदब न सिखिया, की लेना इल्म नो बढ़ के, चिले खट्टे कुछ ना खटिया, की लेना चिले नो बढ़ के, जाग बिना जाग उदों लगनी है जो दिल च हजूर दा प्यार होएगा। जाग बिना जाग बिना जाग बिना जाग बिना दुध जमदे नाही बाहो, भावे लाल होवे कड़ कड़ के